दिखाऊंगा जो अभी नाम चुका है। फर्स्ट ऐप का नाम है SENSE। बूस्ट हुए ना ये जगह मिलती है। चलो देखता हुई है, काम भी करता है ना। हमने नाम देख लिया, वीडियो का नाम देख लिया था। वीडियो को स्टॉप करके पूजा कर लेंगे। अगर दूर याद है जैसे আমি নিচের ওলা চুজ করলাম, তারপর এটা নিচে ওলা আরো চুজ করলাম। নিচে যা हो गई। आपको हेलो आज के है देख के सारे मैक्स कर दूंगा, सारे ऑन कर दूंगा। तू कितना है सारे मैक्स कर दूंगा। कितना दिया सारे मैक्स क्या है। मैं जो मन करना वो करूँगा, सारे ऑन कर दूंगा, सारे मैक्स कर दूंगा। गन कौन गान থেকে মামু MP4 डेजर्ट P90 शॉटगन M60 ऐसे ये ऑन कर देता हूँ। तो नीचे वाला टिप दिलाम आबार तुम लोग की एक देख के आने के बाद ये ऑन अरे क्या ऑन कर दिया ऑन। अरे क्या हो रहा है, ऑन करने देना। छोटा मोटा यूट्यूब ऑन नहीं कर सकता को। ऑन 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 सब কিছু অন করে দিছি। রেডি আবার রেডি দে যাচ্ছি আমি সব কিছু অন করে দিই। ম্যাক্স সব কিছু অন করতেছি আমি। যদি আমার আইডি ব্যান হয় और मैं रियल आईडी से ट्राई करते हैं। क्यों नीचे रियल आईडी से ट्राई मत करना, इससे आपका यह भी नुकसान। ओ आ गया रूम में, कुछ लिखा तो दे रहा। दस अंडर चल जीतना चाहिए। अभी क्यों कौन है भाई ऐसा कर, क्या पता रहा है। अब ये मेरी सेटिंग को आरेक बार को हमें गेम में जाए देखी इस चश्मा काम करता बिना हमारे को करे वो चुगलिन पोंग दे। एडी तो যদি হতো আমি কি করব। তারপরে এডিগুলো আমি রিয়েলে পাই না, এই জন্য গুগল থেকে সার্চ নিছি। তোমরা গুগল থেকে তোমরা গুগলে দেয় দিব। आ चुके हैं हम लोग सारे ऑन कौन ये তারপর দেই আমার ফ্রি ফায়ার ইয়াতে কি হয় সবার আমি আগে থেকে করে নিই একবার। তুমি কি আছো, তুমি কমো না, তোমরা তো আমার জানো জান। तुम को ना केव तो तुम क्या करो। चलो
ফানি ভিডিও দেখবা আয় ফানি ভিডিও দেখি তোমার লোক কত তুমি বললো গাছ ও নতুন গুলাল স্কিন আছে এটা কি রে এটা কি রে ओ सॉरी भाई सॉरी तुमसे दिखाने के लिए अब चलो मैं जाता हूँ ट्रेनिंग में आइए में तो अरे यार बालक का सुना M6 ठीक है शेर दे शेर लगे हल्का लगलो guys, shotgun dia. তারপরে শটগানে বেশি না একটু না লাগে না তারপর भाई सত্যি আমি খেলতে লাগে নিতে দেখছি আমার ভিডিও দেখতে चैट मीटिंग को ना या वो तो बाबा अरे कहाँ बैठ क्यों रहा है
चलो चलो ओए इमोट चश्मे में दियो क्या क्या है अरे भाई ये एक नंबर की जूता है ये देखो কিছুক্ষণ বয়স বাবা দিয়েছিল তারপর থেকে কিন্তু সেখানে তার গেম প্লে হাইলাইট দিয়েছিল এই ভিডিওটা দিয়ে কিন্তু মিস্টার টিকোলার যাত্রা শুরু হয়েছিল ইউটিউবের মধ্যে যদিও তিনি তার ইউটিউব চ্যানেল খোলার আগে কিন্তু বিকুবের লাইভ স্ট্রিমের মধ্যে খুলতে গিয়েছিল সেখান থেকে কিন্তু অনেকে তাকে আগে থেকে চিনত কিন্তু এখন যে মানুষের ব্যাপারে কথা বলবো তাকে কিন্তু এখন বাংলাদেশের মধ্যে ফ্রি ফায়ার প্রত্যেকটা প্লেয়ার তাকে চিনে এরা লাস্ট একটা তুমি সবাই আমি দেয় দিমু এডি কেমনে আমি ইয়া করি এডি রিয়েল আইডি তো আমি ট্রাই করবো না তো यस डाउनलोड कर बैक देख अबे जाना अरे तो देख तो शुरू बाबा কি করতে হইব নিউ তো যাইয়া দেখি ইউটিউব তো এ কি রে লেখাটা বলুন রে হ্যাঁ ইউরা ফার্স্ট তোলা এক भी काम करছে আর এডি তো এই তোমার দেখা দরকারই নেই এডি তো উড়ে দাও আরে এই একটা নাম পুরা না দেখলে আমার বলো ওরা কই গেল পাশে আরে কই আমি এটি আগে থেকে করছিলাম এটা আমি গুগল থেকে পাইছি এই যে এটার নাম তোমরা দেখে নাও এই দুটার দরকার নেই এই দুইটার নাম দেখলে হয়েছে আমি যাইতেছি বাই